सिर्फ 5 मिनट में आप लाखों करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। ये 5 मिनट जब आप ये पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गैबी मदद आएगी और आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आपको पढ़ना क्या है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही मुजरब अमल लेकर के आई हूँ, जो कि आपने लौंग पे करना है। ये हर घर में मौजूद होती है, जो हम लोग किसी भी सालन वगैरह में यूज़ करते हैं, या चाय में, या किसी भी टोटके के लिए यूज़ की जाती है। लौंग लौंग ले लेनी है आपने। ऐसा मुजरब अमल, यकीन करें कि दौलत के अंबार लग जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इतना लाइफ चेंजिंग और बहुत ही ज़्यादा मुजरब छोटा सा अमल है। ये आपने करना है और आपके पास जो पैसे हैं कभी ख़त्म नहीं होंगे। रिस्क में कभी भी बंदिश नहीं आएगी और रिस्क की बंदिश का बल्कि तोड़ ही होगा इस अमल से। उसके अलावा आपकी कोई भी हाजत है पूरी नहीं हो रही, या आपको लगता है कि आपके घर में जो हैं वो फरिश्ते नहीं आ रहे लाइक नेकियों के लिए, और तो ये सारा कुछ इसी से मुमकिन होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्ते भेजेंगे आपके लिए, आपकी हिफाजत के लिए। रिस्क की बंदिश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो बरसों से आपका काम नहीं हुआ वो इस एक अमल से होगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बताना है, आपने उसी तरह से ही अमल करना है। मैं कहती हूँ किसी भी चीज़, किसी ज़ुल्म को रोकने के लिए भी आप ये वज़ीफ़ा कर सकते हो। लाइक आप जिस भी माहौल में रह रहे हो, वहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा ज़ालिम हुआ पड़ा है आपके साथ, तो आप उसके लिए भी इस अमल को कर सकते हो। आपका शौहर, आपकी सास और जितने भी कोई भी है आपको ज़लील कर रहा है, तो ये आप कर सकते हो लाइक उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। जो बरसों से आपसे ठीक नहीं हो रही, वो इस एक अमल से ठीक हो जाएँगी। और ये यकीन करें कि आपने लाज़मी जो है इस अमल को करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमतें और बरकतें आप पर रखेंगे। आप खुद हैरान रह जाएँगे कि आपका काम जो बरसों का रुका हुआ था कैसे। रिज़्क की बंदिश को दूर करने के लिए इंसान अपनी कोशिश करता है, नीयत साफ़ रखता है, अल्लाह पर तवक्कल रखता है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने ही मुबारक किताब में, कुरान मजीद में हमारे लिए बहुत से ऐसे चीज़ें रख दी हैं, जिसमें अल्लाह कहता है कि मैंने हर चीज़ का हल अपनी किताब में बताया है। तो हम क्यों इधर-उधर भटकें फिर? क्यों ना हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुबारक आयतें पढ़ें, अपने पर आज़माएँ, अपने मसलों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उन आयतों का इस्तेमाल करके हम अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। मैं कोई भी नाजायज़ काम के लिए आपको कभी कुछ नहीं बताऊँगी कि आप ये करें, वो करें। मैं आपको कोई जादू नहीं बताती, मैं आपको अल्लाह के कलाम से आगाह करती हूँ कि क्या पढ़ने से आपका कौन-सा काम हो सकता है। एंड डेफ़िनेटली ये काम होता है। अल्लाह बहुत ज़्यादा रहीम है और अपने बंदों पे जो है वो फ़ज़्ल व करम करता है और आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाता है। आपकी ज़िंदगी आसान बनाता है वो परवरदिगार, जब आप उसे माँगते हैं, जब आप उसे सच्चे दिल से माँगते हैं और आप कहते हैं कि या अल्लाह तू राज़िक है, तू ही नवाज़ने वाला है, और भिखारियों की तरह रो कर के दुआओं को माँगते हैं, तो आपकी दुआओं पर कुन फ़रमाया जाता है। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, जो काम रुके हुए हैं वो बनना शुरू हो जाएँगे। रिज़्क में बंदिश है तो उसका तोड़ हो जाएगा। और आपको किस चीज़ के लिए इस वज़ीफ़े को करना है, मैं कहती हूँ कोई भी आपका जो मकसद है वो पूरा होगा। तो आपने इस अमल को करना है। ये अमल है, एक छोटा-सा अमल है, एक लौंग पे आपने इस अमल को करना है। जैसे मैंने बताना है आपने वैसे ही इस अमल को करना है। कोई भी मुश्किल बात नहीं है इसमें, आपको ईज़िली समझ आ जाएगा कि आपने इसमें करना क्या है। मैं कहती हूँ गैबी मदद, अल्लाह की गैबी मदद क्या होती है कि आपको गुमान भी नहीं होगा वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे। बरसों के पैसे कहीं फँसे हुए हैं वो मिल जाएँगे। कोई भी आपका मसला है वो आपका मसला हल हो जाएगा। मैं आपके लिए अमल इसलिए लेकर के आती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलें ये काम करके। ज़िंदगी बदल जाएगी। बाकी सब कुछ करके देख लिया, ये वज़ीफ़ा करके देखो, हैरान रह जाओ। अमल आपने गौर से सुनना है, ये बहुत ही छोटा-सा अमल है, लेकिन इसको करना आपने बिल्कुल तरतीब से, जैसे-जैसे मैं आपको चीज़ें बताऊँगी वैसे ही करना है। सबसे पहले जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ कर ये दुरूद शरीफ पढ़ लिया।
پہلا اس کا جو سٹیپ ہے وہ ہے درود پاک، اعوذ باللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے. تو آپ نے درود پاک ایک بار پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے 7 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر. دوسری بار بھی اسی طرح، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح. یہ ہو گئی 7 ٹائمز پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے 11 ٹائمز پڑھنا ہے یا کریم، یا کریم، یا کریم. 11 ٹائمز آپ نے یا کریم پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے یا مالکو پڑھنا ہے، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو. اس کے بعد آپ نے پھر 7 ٹائمز جو ہے وہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، جو میں نے پہلے سٹارٹ میں پڑھی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر. اینڈ ان دی اینڈ اگین آپ جو ہے درود شریف پڑھیں گے جو میں نے پہلے پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور آپ نے اپنے نبی کی جو ہے ہدیہ کرنا ہے، یہ درود شریف پڑھ لینا ہے. پڑھ لیا آپ نے. اور یہ عمل کس طرح سے ہوگا؟ لونگ رکھ کر مٹھی بند کر لینی ہے. یوں 3 بار اس پر دم کرنا ہے. 3 بار پھونک مارنی ہے تو وہ دم ہو جائے گا. جب آپ نے عمل کرنا ہے، درود شریف پڑھا، درود شریف پڑھ کے دم کیا اس پر، اور پھر تو آپ نے مٹھی بند کر کے پورا عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلے جب آپ نے پڑھا لونگ پہ، جو آپ نے درود شریف پڑھا، اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے بند کر لینا ہے. اور پھر آپ نے سارا عمل کرنا ہے. جب درود شریف پڑھ لو پھر آپ نے 3 بار ایسے مٹھی رہے گی، 3 بار آپ نے اس پر دم کر لینا ہے. اس کے بعد کھول کر کے بھی آپ اس پر دم کر سکتے ہو. آپ 1 لونگ لو یا 2 لو. اس کے بعد آپ نے اس کو الگ سے پلیٹ میں رکھ دینا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک چھوٹا سا کپڑا لے لینا ہے. کپڑے میں اس لونگ کو اچھے سے لپیٹ لینا ہے. لپیٹ لیا. اس کے بعد آپ نے اس لونگ کو بہت اونچی جگہ پر الماری میں رکھ دینا ہے، یا جہاں بھی آپ رکھنا چاہیں. تو لونگ کو آپ نے کپڑے میں ہی رکھنا ہے کہ کہیں وہ ادھر ادھر گم نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے. چھوٹا سا کپڑا لے لینا ہے. تو یقین جانے آپ کی زندگی بدل جائے گی. اتنی دولت آئے گی، میں کہتی ہوں کچھ ہی سیکنڈز میں آپ کا کام ہو جائے گا. آپ کو اپنے کام ہوتے دکھائی دیں گے. آپ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں ہمیں یہ پتہ چلا، ہم نے بھی ایسے ایسے ویڈیو دیکھی. جیسے آپ کو ثواب ملے گا جب آپ یہ کرو گے، اس سے مجھے ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ کسی کو بتاؤ گے تو اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا. مجھے تو ملے گا کیونکہ میں نے ہی بتایا. تو اللہ پر توکل جو ہے نا وہ شرط ہے. نمازیں پڑھو ساتھ، اللہ پر توکل، استغفار کرو، درود شریف پڑھو زیادہ سے زیادہ. یہ شرطیں ہیں. یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد از جلد کن فیکن فرما دے. جو بھی مسئلہ ہے نا، جو بھی مسئلہ ہے حل ہو جائے گا، حاجت پوری ہو جائے گی. رزق کی بندش کا توڑ اس وظیفے میں ہے. تو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے. اور اگر آپ کو میری کوئی بھی بات موٹیویٹ کری ہے کسی بھی بات نے، تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا صدقے جاریہ سمجھ کر، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا. اگر آپ کو اس ویڈیو کا کچھ بھی اچھا لگا ہے تو، اور آپ یہ وظیفہ کریں گے تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. اور آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو آپ کو عمل کی اجازت بھی ہے. اور تبھی آپ کا کام ہوگا جو میں نے آپ کو شرائط بتائی ہیں. جیسے آپ کو عمل کا بتایا آپ نے ویسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک مجھے اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.